मैं हूं आप आरिफ हुसैन हाशमी। आप देख रहे हैं K63 न्यूज़। नाज़रीन कराम, हुकूमत सिंध ने ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने गुज़िश्ता दिनों से ई चालान का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें भारी रकम जो है चालान के एवज़ में लोगों को चालान भेजे जा रहे हैं, जबकि लोग इस बात के लिए ज़हनी तौर पर कतई तैयार नहीं हैं कि इतने भारी जुर्माने वो अदा कर सकें। नाज़रीन कराम, इस सिलसिले में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने DIG ट्रैफिक ने अपने रूल्स तो बता दिए कि खिलाफ वर्जी पे इतना रकम जो है वो चालान के आएंगे, लेकिन शहरियों को दी गई सहूलियात के मुतालिक उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। मेरे ख्याल के मुताबिक हुकूमत सिंध ने इस सिलसिले में कोई भी अपना पेपर वर्क नहीं किया। जब रोड टूटे हुए होंगे, सड़कों पर पानी पड़ा हुआ होगा, जब रास्ते उनको नहीं मिलेंगे तो लोग यकीनी तौर पर रॉन्ग साइड का इस्तेमाल करते हैं। जब रॉन्ग साइड का इस्तेमाल करते हैं तो वो कैमरे की जद में आ जाते हैं और वो उसका ई चालान बनाकर भेज दिया जाता है। एक बात तो ये, क्या हुकूमत सिंध ने इस सिलसिले में जो हमारे कराची के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर कोई प्रोग्राम तरतीब दिया? मेयर कराची से कोई प्लानिंग की कि रोडों की मरम्मत की जाए, स्ट्रीट लाइट्स को सही किया जाए और दीगर जो सहूलतें उन शहरियों को दी जा सकती हैं उस पर कोई काम किया जा सके? क्या एक्साइज डिपार्टमेंट से ये रिकॉर्ड मांगा गया कि इस वक्त सड़कों पर जो ट्रैफिक चल रही है उसका रजिस्ट्रेशन की क्या कंडीशन है? इस वक्त अगर आप ये देखें तो कराची शहर में नॉन कस्टम पेड जापानी गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ रही हैं जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उनके चालान किस एड्रेस पे भेजे जाएंगे? बहुत सी डिपार्टमेंट हुकूमत ही खुद ऐसे हैं जो AFR अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन के ऊपर 2021-2022 की नंबर प्लेट लगा के चल रहे हैं। जब वो वायलेशन करेंगे तो उनके चालान कहाँ जाएंगे? जब इस सिलसिले में हमने ये देखा कि 2-3 दिन के अंदर ये बातें सामने आई हैं कि जिन लोगों ने अपनी गाड़ियाँ 4-4, 5-5 साल कब्ल फ़रोख्त कर दी थी, उनके एड्रेसेस के ऊपर जो है वो चालान आ रहे हैं, क्योंकि जिसने गाड़ी ख़रीदी उसने अपने नाम पे नहीं। तो पहले इन चीज़ को चेक करना चाहिए था कि चालान जो है वो भरे जा रहे हैं, चालान तो लिए जा रहे हैं, चालान तो दिए जा रहे हैं, क्या रिकॉर्ड भी दुरुस्त है? अभी ये हाल ही में एक चीज़ देखने में आई कि एक शख्स की कई साल पहले गाड़ी चोरी हो गई थी, जिसकी FIR भी दर्ज है। उस गाड़ी का चालान, जिसकी गाड़ी गुम हुई थी, उसके घर पर आ गई। क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा सिस्टम मैकेनिज़्म मौजूद है कि चोरी शुदा गाड़ियाँ जो सड़कों पर चल रही हैं उनको वो पकड़ सकें, उनको उनके मालकान तक पहुंचा सकें? FIR का कोई रिकॉर्ड पुलिस डिपार्टमेंट के पास ऐसा नहीं है कि जो उन गाड़ियों को चेक कर सके। इस सिलसिले में जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें मायूसी के अलावा कोई बात नज़र नहीं आती। इस वक्त कराची शहर में अगर आप नज़र डालें तो कोई सड़क, कोई गली, कोई रोड ऐसा नहीं है, मेन शाहरा हो या अंदर कनेक्शन वाली गली हो, कोई भी आपको दुरुस्त हालत में नहीं मिलेगी। खड्डे हो रहे हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, सीवरेज की लाइनें डाल के उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, सड़कों पर चलने के लिए रास्ते नहीं हैं, तो उस पर जो है वो ओवर साइड, रॉन्ग साइड के जो है वो चालान भेजे जा रहे हैं। कानून पर अमल करना हर शहरी का फ़र्ज़ है, यकीनी तौर पर उसको अमल करना चाहिए, लेकिन जब वो एक सूरत हाल देखते हैं, उनको कोई सहूलत नहीं मिलती, तो वो वायलेशन की तरफ आ जाते हैं। और वो वायलेशन पुलिस वालों की मौजूदगी में भी हो रहा था, जो उनकी पुख्ता आदत हो जाती है। पुलिस वाले खड़े रहते हैं, जब ट्रैफिक पुलिस वाले होते थे जिसको चाह रोक लिया और वो रॉन्ग साइड भी जा रहे होते थे, बगैर हेलमेट के भी जा रहे होते थे, बगैर कागजात के भी जा रहे होते थे, कम उम्र लड़के भी, बच्चे भी जो है वो मोटरसाइकिल वगैरह चला रहे होते थे। हम ये कतई नहीं कहते कि ये गैर कानूनी काम होते रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कानून पर बिल्कुल अमल होना चाहिए। हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो कानून पसंद शहरी बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन शहरी भी हुकूमत से ये तवक्को रखते हैं कि उनको वो मसाइल, वो चीज़ें जो सहूलत उनको दी जाती हैं वो उनको मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। आज हम इस परेशानी से दो चार हैं कि जो आदमी अपने घर में गाड़ी बेचकर बैठा हुआ है उसके घर पर चालान आ रहा है, जो वायलेशन कर रहा है उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा। ऐसी गाड़ियों के रोकने के लिए कोई मैकेनिज़्म पहला बनना चाहिए था, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों को रोकना चाहिए था, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के मुतालिक होनी चाहिए थी, लेकिन नामालूम DIG ट्रैफिक साहब ने कराची के अंदर, अच्छा एक बात और देखने के अंदर आई है, मुशाहिदे में ये बात भी देखने में आई कि सिर्फ अगर काठौर तक जाते हैं
تو ہمیں یہ قانون پہ جو ہے نا عمل درآمد کرانے کے لیے تو مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر کاٹھور سے باہر اگر ہم چلے جاتے ہیں کہ انٹیریئر سندھ کے اندر تو بغیر رجسٹریشن کے، بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں چل رہی ہیں، بغیر کسی اس کی گاڑیاں چل رہی ہیں، تو اس پہ ہونا چاہیے۔ پھر کمپیئر کیا جاتا ہے کہ جناب یو اے ای میں اور فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے، وہاں بھی ای چالان ہوتا ہے، بھاری جرمانے ہوتے ہیں، تو وہاں کی سڑکیں دیکھی ہیں، وہاں کی سہولتوں کو دیکھا، کبھی اس بات پہ آپ نے مشاہدہ کیا؟ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اور اس بات کے برعکس کہ جرمانے تو اس معیار کے دیے جا رہے ہیں، لیکن جو ہمیں سہولتیں دی گئیں وہ مونجو دوڑو کے معیار کی ہیں۔ جہاں مونجو دوڑو میں کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، ایسے کراچی شہر کی تمام سڑکیں کھنڈرات بنی ہوئی ہیں۔ نہ سیوریج کا نظام بہتر ہے، نہ سڑکوں کا نظام بہتر ہے، نہ اسٹریٹ لائٹ کا نظام بہتر ہے۔ تو اس صورت میں بھی حکومت کو چاہیے کہ اس پر توجہ کرے، رجوع کرے، اور واپس ان قوانین پر جو ہے وہ عمل کرنے سے پہلے اپنا ایک ہوم ورک کرے، ایک تمام اسٹیک ہولڈر کو بٹھا کر ان سے معلومات حاصل کریں، ان سے بیٹھ کے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کوئی ایسی میٹنگ نہیں کی ہوگی کہ جس میں میئر کراچی بھی آیا ہو، جس میں آئی جی ٹریفک بھی آیا ہو، جس میں آئی جی سندھ بھی آئے ہوں، جس میں ڈی آئی جی ٹریفک بھی آئے ہوں، تمام ایس ایس پیز بھی آئے ہوں، ڈپٹی کمشنر بھی آئے ہوں، کمشنر صاحب بھی تشریف فرما ہوں۔ کوئی ایسا ہم نے اجلاس ہوتا ہوا نہیں دیکھا کہ تمام سے رائے لی جاتی، تمام اسٹیک ہولڈر سے پتہ کیا جاتا کہ ان کے پاس کیا پیپر ورک ہے۔ حکومت نے عوام پر تو یہ بم گرا دیا کہ جس کی گاڑی ایک 20,000 روپے مالیت کی ہے اس کو 30,000 روپے کا چالان بھیج دیا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر ہم حکومت پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اسی پاکستان میں لاہور شہر موجود ہے، پنجاب موجود ہے، جہاں جرمانے ہو رہے ہیں، جہاں ای چالان بھی چل رہا ہے، لوگوں کے گھروں پہ چالان بھی آ رہے ہیں، لیکن یہاں اگر 2,000 5,000 کا چالان ہے تو وہاں 200 300 روپے کا چالان ہے۔ یہ دوہرا معیار اس حکومت پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، جہاں ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، اور صوبوں کے اندر الگ الگ جو ہے وہ نفاذ ہوا ہے، جس کا کوئی معیار نہیں ہے، جس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس طرف بھی ہمیں غور کرنا ہوگا کہ حکومت کو بھی غور کرنا ہوگا کہ عوام کو اگر وہ سہولت نہیں دے سکتے تو عوام پر زیادتیاں بھی نہ کرے، عوام پر ظلم بھی نہ کرے۔ یہ عام آدمی کے لیے جو ایک ریڑھی لگاتا ہے، موٹر سائیکل تو اس کے پاس بھی ہوگی اس وقت، وہ ریڑھی والا جو 500 روپے 1,000 روپے 2,000 روپے روز کماتا ہے، وہ جب نکلتا ہے روڈ کے اوپر تو اس کو 10,000 روپے کا یا 20,000 روپے کا چالان آ جائے گا، وہ کہاں سے بھرے گا؟ پہلے ہی مہنگائی کے اس دور میں لوگ پریشان ہیں، پہلے ہی وہ اس سے تنگ ہیں کہ نہ تو وہ بچوں کے اسکول کی فیس بھر سکتے ہیں، نہ ان کو صحت کی کوئی سہولت دے سکتے ہیں، نہ وہ روزانہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ سارے مسائل ان کے ساتھ چل رہے تھے، ایک اور بم گرا دیا گیا۔ تو حکومت کو یہ چاہیے کہ اس پر غور کرے اور اس رول پر عمل کرنے سے پہلے لوگوں کو سہولتیں باہم پہنچائے تاکہ لوگ خوشی سے اس کو قبول کر سکیں۔ ہم آئندہ بھی آپ سے ملتے رہیں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے۔ ہمارا نمبر اسکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے۔